दर्शक बंधु मो मित्र मित्रा ज्योतिष चैनल रे आपन को आज स्वागत करूँ। दोस्तों यहाँ मोर प्रथम ज्योतिष चैनल। तो ये ज्योतिष चैनल में आपको न्यूमरोलॉजी वास्तु एवं मोबाइल न्यूमरोलॉजी ये सब विषय आपको जणाइबी। तो आपन यदि प्रथम करी मो चैनल विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने संगे संगे बेल आइकन को दबाऊँ प्लस कमेंट भी करंतु आउ लाइक करके जातु। तो एमती वीडियो जो मुझे अपलोड करी तो आप सर्वप्रथम पहुँची जीव। तो न्यूमरोलॉजी कौन? न्यूमरोलॉजी जीवन में किसी असुविधार सम्मुखीन होती तो आपण यही न्यूमरोलॉजी चैनल द्वारा मत कांटेक्ट करी आपण असुविधार कारण जानीपारे एवं आपण असुविधार मुक्ति पाई पारिबे। तो डेरी कहीं चलो तो वीडियो को चालू करवा। तो वीडियो चालू करने पूर्व आज मु गोटे आपण को कहबी रिस्ट वॉच विषय रे। आपण जानते कि घड़ी घड़ी आजकल जुगर कहीं भी पिंधु ना। तो यह विषय रे आज आपण को जनइबी यह पिंधा द्वारा आपण को कौन फायदा होता है, आपण बॉडी रे कौन लाभ होता है। आपण जानते बहुत दिन पूर्व जिते बाहागर होता तो बाहागर समय ससुर घर जुआई को गोटे घड़ी भी यौतुक दौले। सेटा कहीं दौले जानते तार भी किसी कारण रही। आउ ये घड़ी द्वारा बेनिफिट आम कौन, फीता घड़ी द्वारा बेनिफिट कौन, यार वैज्ञानिक कारण भी मुझे आपको जनइबी। प्लस ज्योतिष शास्त्र एवं अन्य शास्त्र कौन मत अच्छी ताहा भी मुझे जनइबी। आप देखिथे कि बड़ बड़ लोक मिनिस्टर होगला कि बड़ बड़ मैनेजर होगला जीएम लेवल लोक मैंने सब बड़ा हाथ में गोटे गोटे गोल्डन कलर ग्रीन डाइल घड़ी पिंधा तार उद्देश्य कौन? किंतु आमे माने घड़ी पिंधा बंद करदे। आम पाखे पैसा भी थिले ये घड़ी दाम भी बेसी नहीं, 400-500-1000 रुपया भितर भल भल वाटर प्रूफ घड़ी मिल जाऊँगी किंतु आम पिंधु ना। आम केवल टाइम देखुचे मोबाइल रे केते उठा केते शुवा केते खाइबा केते कौड़ी जावा से किंतु घड़ी पिंधा द्वारा चलतु आज घड़ीर बेनिफिट ही आपको बतई दूँ। ठीक अच्छे सर्वप्रथम जानतु मेंटल घड़ी ये घड़ी घड़ी आपको पिंधा दरकार। या द्वारा फायदा कौन? या द्वारा कौन हो जमी आप अच्छे मोर गोल्डन कलर। ठीक अच्छे गोल्डन कलर और ग्रीन डाइल। ठीक अच्छे डाइलटा भी ग्रीन होता दरकार। लोक मैंने बेले बेले कौन करती कि गोल्डन कलर थी कि डाइलटा ग्रीन हो देखो भीतर ग्रीन अच्छे। ठीक अच्छे आउ जो नंबर गुड़ा अच्छी नंबर गुड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो लिखाई तो सबुठ बढ़िया। नचेत आसे गोटे रोमानिया लेटर बोल कि जोटा कि लिखा हे गोटे लाइन तापर डबल लाइन तीन टा लाइन तापर 4 हेल्ले आई भी लिखा हे 5 हेल्ले भी लिखा हे हाँ 6 हेल्ले भी आई लिखा हे 7 हेल्ले भी डबल आई 8 9 फिर आई एक्स 9 फिर एक्स है मैंने 10 11 12 एमती सब तार सिस्टम रही है सेटा भी भल। ठीक अच्छे ता भी मुझे आपको दे दूँगी साइड रे देखापी केमिया घड़ी आप पिंधे। ठीक अच्छे पिंधा द्वारा देखु आपणकर जो मु कहली फीता घड़ी हो या चेन घड़ी हो सबुथ गोटे गोटे घंटी घड़ी घंटा कंटा प्लस मिनिट कंटा प्लस सेकेंड कंटा रोचे। तो आपण मैंने भावुवे कि आपण मान मन में गोटे प्रश्न भी आसुव कि यह द्वारा तफात कौन, फीता घड़ी हो या चेन वाला घड़ी हो। देखो यह द्वारा सबुठ बड़ फायदा अच्छी चेन घड़ी। चेन घड़ी कौन हो सर्वप्रथम तो आप गोटे चूज करेंगे मेंटल वाला घड़ी रिस्ट वॉच। ठीक अच्छे आउ एमती चेन थवा वाला। तो एटा कौन हो देखु या द्वारा कौन हो जिते घड़ी चलू भीतर वाइब्रेशन सृष्टि हो। वाइब्रेशन सृष्टि हवा द्वारा कौन हो यार वाइब्रेशन देखो मेंटल अच्छी तो यह देह एपटे एमती पास हो एपटे एमती करी पास है सेपटे एमती करी पास है तार जो वाइब्रेशन से वाइब्रेशन कौन हो वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक कारण हो कि जदि मेंटल घड़ी आप पिंधुंट राउंड वाला हो घड़ी तो यह भितर जो वाइब्रेशन सृष्टि हो कारण यह द्वारा बैटेरी रोचे तो वाइब्रेशन सृष्टि हो गोटे कथा है। देखो आपण मान शरीर जिते भी जिनस आप पिंधि देखो मुझे चश्मा पिंधि कि चश्मार किसी भैल्यू रही ये सब पिंधि कपड़ा पिंधि जूता पिंधुची बुट पिंधुची सब
ଆପଣ କେତେ ବି କ୍ୱାଲିଟିର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥାଏ, ତା'ର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆକାର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ିରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବିତ ବସ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘଡ଼ି ଭିତରେ କାରଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି, ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ତାକୁ ଚାଲୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ପିନ୍ଧିଛେ, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଚାଲୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଦେଖାବା କରି ପିନ୍ଧୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ିଟି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ବାହାଘରରେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ଯୌତୁକ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଘଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ଘଡ଼ି ଚାଲିଲା ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ଟେ ଚାଲୁ ହେଉଛି, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏପଟେ ଆସିଲା, ଏପଟେ ଚେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରହିଛି, ସବୁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ହାର୍ଟରେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହାର୍ଟରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ଟା ଆପଣ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଆସିକି ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କଲା, ଶିରା ପ୍ରଶିରା, ତ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯେଉଁ BP ସୁଗାର ଯେଉଁ ହେଉଛି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସୁଗାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହୋଇକି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲେଇକି ନେଇକି ଆପଣ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବାହାର କରିଦେବ। ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ଯଦି ହେଲା ଏ ଶରୀର ମତଲବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧକି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରି ଯିବ। ଏ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ବି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ଦେଉଥିଲେ ଚେନ୍ ବାଲା ଘଡ଼ି। କିଏ କହୁଥିଲା ମୋତେ HMT ଦରକାର, କିଏ କହୁଥିଲା ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଘଡ଼ି ଦରକାର। ଘଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି ଘଡ଼ି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘଡ଼ିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥିଲେ ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ ତାହା ବି ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି ରିଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଡାଇଲ୍ଟା ହେଲା ଶୁକ୍ର ମହାରାଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଦୌଲତ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫ୍ ଦେବାର କଲର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ଯେଉଁ କଲର୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଏ ଦୁନ ମିଶିକି ଆପଣ ଜୀବନକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଧନ ଦୌଲତ ନେଇକି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଡାଇଲ୍ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବି ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆପଣ ଚାହେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ ଭଲ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଚେନ୍ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ତ ମିଳେନି, ଚେନ୍ ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସିଲଭର୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସେ ସେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଫିତାବାଲା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି, ରବର ବାଲା ବି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ସଉକରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଏପଟେ ଆସିବନି, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଲା, ତ ଆମକୁ ଫାଇଦା ହେବନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାରିକଣିଆ ବାଲା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଚାରିକଣିଆ ବାଲା ହେବ କି ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବାଲା ହେବ, ତ୍ରିକୋଣ ବାଲା ହେବ, ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସେଠି ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ଟା ଆସେ ନା, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ଟା ବିଲକୁଲ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବନି, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସେଇଠି ଅଟକିରି ଯିବ ସେ କୋଣ ରହିକି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପିନ୍ଧିବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସିଲଭର୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏ ଡାଇଲ୍ଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ବି ଭଲ, ଆଉ ଏଠି ଲେଟର୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦୋସ୍ତ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଡେରେ।